Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sholat tarawih dan tausiah dilaksanakan, saya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Yang pertama, mungkin dari pesanan dari Mabot ya, untuk bapak-bapak yang bawa anak kecil, mungkin karena emang ruangannya dingin sekali ya, mungkin ada beberapa anak mungkin kebelet. Jadi dikasih tahu aja kan anaknya Pak, kalau kebelet langsung lari aja ke toilet gitu ya. Jadi jangan nunggu, gak apa-apa batal juga harus. Oke, kemudian yang berikutnya untuk promo malam kemarin sebesar 1.124.000 itu dari malam 3 Ramadan, sehingga totalnya 3.717.000. Kemudian infak Ramadan yang sudah kita mulai dari akhir Januari kemarin sampai hari ini terkumpul sebesar 34.600.000 dari 37 jamaah. Jazakumullah khairan katsiran pada para jamaah. Ini sudah sekitar 43,5% kalau pakai acuannya yang 79 juta, jadi dan 53% kalau pakai acuannya yang 65 juta. Ini sebenarnya masih kecil Pak, 79 juta dibandingkan MBG Pak ya. MBG kan triliunan, ini cuma juta gitu. Karena kita juga ada program MSG, makan sahur gratis, nanti ada, tidak ada itunya juga. Kemudian mungkin sebelumnya belum diinfokan ya, kalau terawih hari ke depannya itu berdasarkan harinya Pak. Jadi kalau sekarang tanggal 4 Ramadan kita bacanya juz 4, bukan 1 juz tapi juz 4. Jadi nanti imamnya milih ayat di juz 4 tersebut. Karena kita juga nggak mau kan yang panjang ya, karena sekarang kan memang zamannya pengen cepet-cepet Pak ya. Kayak TikTok juga cepet, semua cepet. Padahal nggak semua yang cepet-cepet itu juga bagus gitu. Bapak-bapak juga kalau cepat juga ibunya kan nggak suka gitu. Ya, jadi nggak semua yang cepat itu bagus gitu. Nah, kemarin sempat juga kita coba satu halaman nggak satu juz gitu ya, cuman ya nggak sanggup juga gitu. Karena menurut saya biasanya orang senang itu kalau sesuatu itu dia kata lama gitu. Jadi kalau misalnya kita senang sesuatu, kita biasanya senang lama di situ gitu. Jadi artinya kalau orang pengen cepet-cepet, ya kemungkinan dia nggak suka juga di kondisi itu. Jadi ini cuma analisa saya aja sih. Untuk tausiah hari ini yang akan memberikan tausiah Ustadz Hasan ini juga temanya udah kita kasih sebulan full ya, ada di Bapak Pengumuman. Tapi kalau Ustadznya mau ngambil tema yang lain, ya mau gimana lagi, kita kan udah kasih aja. Nanti rencananya juga tanggal 17 Ramadan bakal ada Syekh dari Palestina, namanya Syekh Mahmud Al-Masri. Itu sekitar tanggal 7 Ramadan 7 Maret 17 Ramadan. Nah, itu akan menjadi imam dan khatib. Kemudian kegiatan kita berikutnya itu tadarus Al-Quran setelah tarawih, dan ini targetnya 1 juz 1 malam. Mudah-mudahan tercapai sampai akhir Ramadan. Dan kegiatan yang paling dekat itu ada pesantren kilat. Nah, ini juga insya Allah tanggal 17 sampai 18 Ramadan, yaitu tanggal 7 sampai 8. Ini untuk anak SMP, SD sampai SMP. Dan sampai hari ini sudah daftar sampai 14 anak. Ini
kita batasin sampai 40 anak, mungkin sehari atau 2 hari sebelum tanggal pelaksanaan. Kemudian untuk zakat kita juga buka pendaftarannya, penerimaannya maksudnya zakat fidyah, infak, atau sedekah bisa menghubungi Pak Heri dan atau Pak Iman. Dan terakhir untuk kajian besok, biasanya pekan keempat kita nggak ada kajian, tapi karena ini Ramadan kita usahakan ada kajian. Nah ini besok insya Allah ustadznya adalah M. Jul Fakor Ali Al-Astam. Kayaknya ini orang Indonesia tapi Indonesia. Ya itulah namanya Jul Fakor, mungkin panggilannya Pak Jul ya. Iya. Ya itu aja yang bisa dapat kami sampaikan pada Pak Ustadz. Waktunya yang berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ala amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah, calon-calon ahli surga, amin, dan rahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah sampai malam hari ini Allah masih menjaga iman kita, jaga semangat kita untuk terus memakmurkan masjid ini, untuk terus mengisi malam-malam Ramadan dengan tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya mulai ceramah, saya mau nanya dulu nih supaya nggak salah. Ini ceramahnya mau panjang atau pendek? Ibu mau yang pendek masuk semua, apa panjang tapi separuh? Bu, ceramah nih Bu ya, jangan mikirin macam-macam. Saya 10 menit aja ya, sampai yang panjang. Jadi saya akan mulai. Saya ingin mengisahkan satu cerita dari Abdullah bin Mas'ud, di mana kisah ini bersumber dari Rasulullah. Nanti kita belajar dari kisah ini. Karena biasanya kalau cerita itu lebih mudah dimengerti, diingat. Jadi Abdullah bin Mas'ud bercerita bahwa di masa Bani Israel itu ada seorang ahli ibadah. Itu ibadah panjang sampai 60 tahun. Gak pernah maksiat, ibadah terus. Sampai tiba suatu ketika datang ujian kepada dia. Datang ke rumahnya seorang wanita yang paling cantik di kampungnya. Datang ke rumahnya, menggoda dia. Dan dia gak kuat menahan godaan. Dia terpesona. Dia akhirnya berzina dengan perempuan itu 6 hari betul-betul. Di ibadah 60 tahun, zina 6 hari betul-betul. Hari yang ke-6 dia berzina. Dia dapat hidayah. Dia menyesal atas dosa zina itu. Dan dia akhirnya meninggalkan
kampung halamannya, ya, karena dia malu, ya. Tanpa bawa bekal, hanya pakaian yang di badan, dia jalan jauh, ya. Sampai dia tuh kelaparan karena gak bawa bekal, ya. Akhirnya karena dia sangat letih, udah gemetar, gak kuat tahan lapar, dia istirahat di sebuah, ya, tempat, ya, tempat ibadah gitu zaman dulu. Nah, ketika dia sedang kelaparan itu, dia sangat membutuhkan pertolongan, pengen makan, ada yang membawakan sepotong roti, ya, sekali. Wah, dia senang sekali itu. Dan ketika dia memakan roti itu, datanglah seorang tua, ya, kakek miskin. Dia bilang, "Bapak, kami dari pagi belum makan, berikanlah kami sedekah." Dia memakan roti sepotong. Sedangkan dia ketika itu nggak ada lagi makanan, cuma itunya. Satu sisi dia juga nggak tega sama orang tua itu. Akhirnya dia kesampingkan egonya. Dia tahan dulu laparnya. Dia belah dua itu roti. Ya, sebelahnya diberikan kepada orang tua itu. Dan dia makan separuhnya. Ya mas mereka, jika cerita Allah kirim malaikat maut, ya, dan dia diwafatkan, ya, pada hari itu dia meninggal dunia. Nah, ketika dia sudah meninggal itu, Allah hisab, ya, amalnya. Ditimbang tuh ibadah dia 60 tahun dengan zinahnya dia 6 hari. Ditimbang, gejomplang. Lebih berat zinahnya 6 hari ketimbang ibadahnya 60 tahun. Dia bilang, celaka saya, habis dah. Dia udah terancam nih, ya, alamat neraka, ya. Kenapa? Lebih berat dosanya ketimbang amal ibadahnya. Kemudian Allah SWT mengatakan masih ada amal yang belum ditimbang, yaitu sedekah kamu kepada orang tua yang kelaparan. Maka letakkanlah sedekah dia dengan sebelah roti itu, diletakkan di timbangan kebaikannya. Akhirnya kebalik tuh, ya. Dosa zinahnya itu yang tadinya sudah lebih berat ketimbang 60 tahun ibadah, akhirnya kalah, ya, dengan sedekah sepotong roti, sebelah rotinya itu. Dan akhirnya dia selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya mas muliakan, apa yang dapat kita ambil, ibrah yang dapat kita ambil dari kisah ini, ya mas kalian? Pertama, ya, jangan pernah kita bangga dengan kuantitas amal kita yang sudah sekian banyak, sekian lama. Karena kita nggak tahu apakah amal kita itu diterima atau tidak. Gitu. Ya. Maka Allah menghadirkan Ramadan, ya, itu sebuah, ya, anugerah yang besar yang perlu kita syukuri. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini amal sebulan yang kita lakukan, ya, bisa jadi bobotnya lebih berat ketimbang 11 bulan amal yang kita lakukan. Kalau kita kerjakan dengan imanan wahtisaban, gitu.
Bayangkan, kalau saja kita dapat anugerah ibadah satu malam di malam Lailatul Qadar, semalam itu kita dapat anugerah malam Qadar, maka itu sebanding dengan kita ibadah selama 1000 tahun. Betul ya? 1000 bulan. Kalau ditahunkan selama 83 tahun. Melampaui usia kita. Kita aja belum tentu 83 tahun, betul? Ya. Itu baru malam qadarnya. Belum kita memberikan takjil, belum tarawih, belum saumnya, ya kan? Belum tilawah Qur'annya. Itu malam qadarnya saja. Ya. Nah, oleh karena itu sungguh celaka ya kalau ada orang masuk bulan Ramadan ini, dia melakukan Ramadan seperti bulan yang lainnya. Malamnya berisi dengan qiyamul, gak ada tilawah, gak ada sedekah yang dikeluarkan. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa mengisi hari-hari Ramadan dengan amal-amal terbaik kita, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Yang kedua ya mas sekalian, yang kedua, seluruh umat itu mendapatkan ujian, dan ujian terberat bagi umat Nabi Muhammad diantaranya wanita. Ujian umatku adalah wanita. Fitnah yang terbesar bagi laki-laki itu wanita. Makanya walaupun maaf nih, soleh banget gitu, ustadz banget gitu, alim banget, kalau udah dihadapkan dengan wanita, aduh, lepek-lepek dan meleleh. Betul Pak? Iya. Gak kuat kita, cuma Nabi Yusuf yang kuat dengan godaan wanita. Kita mah gak bakal kuat. Betul? Ya. Maka dari itu, ya, setiap kita harus betul-betul ya bisa ya, menjaga diri kita jangan sampai terkena fitnah tipu daya wanita. Karena tipu daya wanita lebih dahsyat ketimbang tipu daya setan. Ya. Di Quran Allah mengatakan tipu disentuh lemah. Ya, lemah. Tapi ketika Allah mengatakan tipu daya wanita, inna kaidakunna azim, sesungguhnya tipu dayamu sangat berat, sangat hebat gitu. Sangat ya dahsyat gitu wanita itu. Lebih-lebih hari ini kan ketika kita diserbu dengan berbagai macam medsos ya kan, wanita itu luar biasa fitnahnya hari ini. Jangan kita keluar rumah, dalam rumah pun kita udah bisa kena fitnah wanita lewat TikTok, betul? Betul Pak? Iya, lewat IG, Masya Allah. Yang ketiga mas sekalian, yang terakhir, bahwasanya ketika kita punya amalan, di mana amal itu amal yang ikhlas, ya, maka amal itu naik ke langit, ya, dan bisa jadi amal itu yang akan menyelamatkan kita dari azab Allah. Seperti kisah tadi ini, orang ini sesungguhnya dalam posisi dia kelaparan, dia lagi butuh banget makanan, namun dia rela berbagi makanan itu, ya, diberikan kepada orang yang membutuhkan dengan penuh keikhlasan, dan Allah terima itu amalnya, sedekahnya naik ke langit sehingga amalnya itu bisa menyelamatkan dia gitu. Maka karena kita Nabi ittaqinnar walau bisyikki tamratin, takutlah kamu dengan neraka meskipun sedekah dengan sebutir kurma, ya. Maka di Quran itu
Tidak ada negosiasi seseorang kepada Allah saat meninggal dunia kecuali dia minta supaya sebelum meninggal dunia itu dikasih kesempatan untuk sedekah, bukan untuk sholat, bukan untuk puasa. Padahal sholat, puasa itu rukun Islam, atau haji. Tapi dia minta supaya ditangguhkan usianya, dia pengen sedekah dulu. Ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkanlah, sedekahkanlah sebagian rezeki yang telah kami anugerahkan kepada sebelum datangnya kematian kepada kalian, sehingga ada yang berkata saat maut, saat ajal datang kepadanya, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Tuhanku, tundalah kematianku sebentar saja. Fa'asaddaqa, aku ingin sedekah dulu. Wa aku minas sholihin, agar aku meninggalnya termasuk orang yang soleh. Kenapa dia nyebutin sedekah di situ? Bukan ya Allah, tundalah kematianku, aku mau sholat dulu, atau aku mau haji dulu karena belum haji, atau aku mau saum dulu. Kenapa sedekah? Karena di sini ulama jelaskan karena sedekah di antara amalan yang akan meredam panasnya azab kubur. Karena sedekah itu di antara amalan yang akan memberikan syafaat dia, membela dia dari azab kubur. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan rezeki kita bisa memperbaiki sedekah di bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu sunatan tarawih raka'ataini jami'atan rahimakumullah. Salimu sufufakum fa inna taswiyatas sufi min dalam salat sabilus. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سووا مستقيم معتدلين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.
فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم ليزدادوا إثما أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله ما يشاء لا إله إلا هو يحيي ويميت والله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون بصير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تؤمنوا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض
ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin amin amin. Allahumma ij'alna bil imani kamilin wa li faraidika mu'adzin wa ala salawati hafidhin wa li zakati fa'ilin wa li ma'indaka talibin wa li afika rajin wa bil huda mutamassikin وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وبالنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سريرة الكرامة قاعدين وبحور العين متزوجين ومن سندس واستبرق ولباس متلابسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفين شاربين بأكواب وأبارق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الصلاة سنة الوتر 3 ركعات جامعة رحمكم الله. استقيموا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس رب الملائكة والروح. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ربنا تقبل منا وضوءنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتسبيحنا وتكبيرنا وتهليلنا وتضرعنا ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adani fardi sahri ramadhani hadi sanati lillahi ta'ala.